अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। खबरों के सिलसिले को आगे लेके बढ़ते हैं। बात करेंगे हम 2 रोज कबल होने वाले तांदलेवाला में सर्च ऑपरेशन के हवाले से, जहां एसपी सदर तांदलेवाला की सरबराही में होने वाले सर्च ऑपरेशन में सवाल उठाना शुरू कर दिए। 616 गांव के मकीनों ने पुलिस पर इल्जामात की बौछार कर दी। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन साबरी। जी साबरी, आगाह कीजिएगा। मेरा नाम उत्तरबली 616 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹਾਕਮ ਤਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਨਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤਰਾਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁੰਬੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ। ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਲਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਲਾਨੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਮੈਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਰਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਜਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਮੁਰਬਾ ਦੇਵਣ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਰੱਖਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਲਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਤੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਫਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਫਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਆਣ ਦੇ ਟਾਊਟ ਆਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਗਰੂ ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ 32 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਤਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਤੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸਪੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੰਬੇ ਲੈਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 616 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਆਸਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੁਗਤਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। मेरा नाम जवेद अख्तर वाद नबी बख्श है जी। मैं बट्टू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव 617 कक्के का चाके है। मैं अरसा दराज 13 साल से मलेशिया में सेटल्ड हूँ और तकरीबन 20 दिन हुए मुझे पाकिस्तान आए हुए। तो रात के अंधेरे में जी 1 बजे पुलिस हमारे घर में दाखिल हुई दीवारें फलांग कर। तो हम ऐसे एमरजेंसी में उठ गए सर। उसके बाद जब एमरजेंसी में उठ गए तो उन्होंने बताया कि आपके पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। तो हमने बोला ठीक है सर, आप तलाशी ले लें, उसके बाद हम फुल आपसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कोई चीज़ भी हमारे घर से, कोई वेपन, कोई असला नहीं मिला सर। उसके बाद उन्होंने बोला कि थाने में आपका नाम लिखना है, आपको इंटर करके हमने छोड़ देना है। तो जो ही हमें थाने में ले गए तो एक हमारे भाई हैं निसार अहमद साहब, उनका लाइसेंस पिस्टल था 616 से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जनाब मेरे ऊपर उसकी FIR डाल दी, पर्चा कर दिया हमारे ऊपर। हमारे घर से नकदी और जेवरात उठा लिए हैं पुलिस ने। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। सर मेरा नाम मोहम्मद अली है, चक नंबर 616 गुल्ले का चक, तहसील तांदलियावाला, थाना तांदलियावाला का रहायशी हूँ। रात 2:30 बजे पुलिस ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया और उठ कर गए तो उन्होंने कहा कि
हम पुलिस हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलिया, सिविल आदमी भी नाल आन, वर्दियां वाले भी आन। उन्होंने जनाब साढ़े घर की सारी तलाशी ली है। जो असला है उन्हें आख्या दे दो। असा जनाब असला लाइसेंस वाला साढ़े कोल जिहड़ा पिया ना, असा आख्या ऐ साढ़े लाइसेंस हैं, ऐ साढ़े कोल असला है। उन्हें असला भी लै लिया, सानू भी लै लिया इन्हें। उन्हें जाते आख्या डिप्टी साहब बाहर खड़े हैं तो वेरीफिकेशन कराओ। उन्हें जनाब इस तरह किया है कि वो सानू मेरे भाई नूं तांदलियां वाला लैते वग गए थाने। उत्ते एक मतलब बंदूक जिहड़ी है उहदे उत्ते पा दित्ती ने लाइसेंस वाली। अच्छा, दूसरे 2 हथियार होरना बंदियां ते पा ते हवालात ही बंद कर दिता इन्हें। ते साडे नाल इतनी ज्यादती कीती है इन्हें ते बदतमीजी कीती है इन्हें। सिविल कपड़ियां च एक बंदे दी मैं शनाख्त भी कीती है कि चन्नी नां दा आदमी एक रजाकार है वो। अच्छा, जेडे दूए सिविल आदमी हैं उन्होंने नहीं पछाणिया। साडे समान दी तोड़ फोड़ उन्हें जनाब बर्बाद किया है सानू, ते सानू बड़ा खराब किया इन्हें। ते वज़ीर आला पंजाब नू, DIG नू, IG नू साडी अपील है कि साडा ये नोटिस लवण और ये गुंडागर्दी जिहड़ी पुलिस मुआफिज आई है गुंडागर्दी करती पई है, ये सानू इस तू निजात अपनावे ते इन्हां नू कैफरे किरदार तक पहुँचावे ते सानू इंसाफ दे। एंड सर पुलिस वाले आए ने 2-2:30 बजे का टाइम है। 2-2:30 बजे आके साढ़े गेट कुट्टे ने, कुट के मतलब अंदर बीवियां सुतियां पियां, बच्चियां बुच्चे सारे नूं खड़ा कर दिता इन्हें। बड़ी तलाशी ले इन्हें, बदतमीजी की इन्हें। मैं उन्होंने अपील की कि मेरे को जनाब लाइसेंस वाली बंदूक है आपकी, नंबरदार है 616 का। उन्हें उस जरा बंदूक मेरी फद ली इन्हें, लाइसेंस भी फद लिया इन्हें। मुड़े गल है कि मेरा तो वापस कर छड्डे ने, पर बाकी बदतमीजी जी है उन्होंने बड़ी की है। तो 2-2:30 का टाइम है रात का, उस टाइम आए ने को बड़ी बदतमीजी सारे पिंड ना की ने, एक हिक नाल नहीं। तो नजायज़ असला कोई नहीं आ किसी कोल भी जनाब के सिर्फ लाइसेंस वाले असले आन, जो लाइसेंस भी लाए गए ने, तो बंदियां भी लाए गए ने। तो वो लाइसेंस बंदियां ते गाते बंदियां चलान किया इन्हें, तो बड़ी ज्यादती की। तो यह साड़ी अपील है कि मैं 616 का नंबरदार हाँ, कुतब अली मेरे नाम है। तो अगे जी सर तुसी मैंने बुलाया भी है, फैसलाबाद भी असी गए 2 बारी। ये साड़ी अपील है भी साडा जिहड़ा ना सही। जनाबे वाला, मेरा नाम निसार अहमद, चक नंबर 616 गाह पे गुल्ले का चक दा मैं रहायशी हाँ। कल रात 2 बजे साडा दरवाज़ा खटखटाया गया और पूछा गया कौन, कहते जी असी पुलिस हाँ, सर्च ऑपरेशन वास्ते आए हैं। साडी हवेली दाखिल होए, उन्हें कहा जी असी तुहाडे घर की तलाशी लेनी है। असी कहा जी किस चीज़ वास्ते, कहते जी असले वास्ते। मैं कहा जी साडी दुश्मनी आ, साडे वैपन और असला लाइसेंस वो साडे कोल आ। उन्हें कहा जी ठीक है लै आओ। मैं जनाब असला लाइसेंस भी दिते, अपने वैपन भी दिते। कहते जी DSP साहब बाहर बैठे ने, वेरीफाई करा के तुसी वापस आ जाओ। DSP साहब को गए हैं, उत्थे जाके उन्होंने कहा भी है असला लाइसेंस और वैपन आ। उन्हें कहा जी इन्हूं गड्डी 'च बिठाओ, थाने लैके जाके उत्थे इन्होंने ने वेरीफाई करांगे। 2 बजे तो लैके थाने चले गए। उत्थों जी मेरी राइफल मेरे खिलाफ परचा दे के मैनू हवालात च बंद कर दिता और मेरा एक पिस्टल विद लाइसेंस और एक 12 बोर रिपीटर विद लाइसेंस कंप्यूटराइज, वो दोनों जी होरना 2 बंदियां ते उन्होंने एक खिलाफ परचा दे दिता। सुबह असी कोर्ट च गए हाँ, फेस किया। उत्थों अदालत नूं पता लग गया कि फेक आ। जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिता। जनाब असी CPO फैसलाबाद, CPO साहब फैसलाबाद, RPO साहब फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब, असी इन्हां नूं रिक्वेस्ट करने आ कि साडे नाल बहुत ज्यादती हुई, इहदी महकमाना कार्रवाई की जाए। अगर इहदा नोटिस ना लिया गया तो असी फिर सड़कों ते निकलण नूं मजबूर हो जावांगे। जनाब दी बड़ी मेहरबानी होएगी। ऐ जनाब मेरे दोनों लाइसेंस कंप्यूटराइज जेड़े कि मैं उन्होंने दिखाए आ, लेकिन उन्होंने मतलब इस चीज़ नूं दबाण की कोशिश की है, लेकिन मैनू कोई इंसाफ नहीं मिलया। लिहाजा मेरी इन्हां अगे रिक्वेस्ट है अफसरान बाला अगे और वज़ीर आला पंजाब,
اگر عمران خان صاحب بھی سن دین تو انہوں غور نال سن لین کہ ساڈے عوام نال بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور پنجاب پولیس جڑی نا گنڈا گردی کر رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کاشف صدیق ہے، میں چک نمبر 616 کا رہنے والا ہوں اور میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور پرسوں رات کو ہمارے گاؤں میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے نام پر ہمارے گھر کو سرچ کے لیے چار دیوار پھلانگی گئی اور اس میں میں رات کو اٹھایا، ہمارے گھر کی تلاشی لی اور ہمارے گھر کے سامان کو درم برم کیا، اور ساتھ میں میرے ابو صاحب جو کہ اسکول ٹیچر ہیں محترم تھے، ان کو بلایا۔ ان کو بلانے کے بعد اس کا لائسنس چیک کیا اور اس کی اسلحہ چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ہمیں کہا کہ ہم نے ویریفیکیشن کے لیے جانا ہے، اب باہر صاحب بیٹھے ہیں۔ جب ہم افسر صاحب کے پاس گئے تو ان لوگوں نے میرے والد صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میں میرے والد صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات میری نہ مانی نہ سنی، اور سرچ آپریشن کے نام پر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور ہمیں حوالات میں بند کر دیا گیا اور ہمارے خلاف FIR کاٹ دی، جو کہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور میرا سارا کیریئر جو کہ داؤ پر لگ چکا ہے ان پولیس والوں کی وجہ سے۔ میری افسران بالا RPO اور CPO صاحب سے اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، جو کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا کیریئر خراب ہوا ہے اور بعد میں جو مجھے بہت ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہمارا جو وہ لائسنس ہے اور وہ جو ہمارا ویپن ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور اب نہ تو وہ ویپن واپس کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ ہمارا لائسنس ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ جب کہ مجسٹریٹ کے سامنے جب ہمیں پیش کیا تو وہاں پر وہ ویپن اور لائسنس کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نجائز اسلحہ تھا، یہ واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا سارا کیریئر تباہ ہو گیا ہے۔ میری افسران بالا سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی کر کے مجھے انصاف دیں اور ان ظالموں کو عبرتناک سزا دیں۔